Next. Mes objectifs physiques, اولا تكون en bonne santé. انا هادشي كامل كنديرو pour la santé باش نطاكي على كاع داكشي اللي كناكلو la mauvaise hygiène de vie qu'on peut avoir des fois. Par exemple الامهات ملي كيكونوا يلاه ولدوا ما كينعسوش بزاف كيتحب لهم راه ديك la fatigue justement ils vont la combler en dormant mais faut la combler par le sport parce que الا كدير الرياضه وانت tu es un peu fatigué بديك الساعات tu dors bien. Que si tu restes dans un état de sédentarité جالس بحال هكا واخا تنعس مزيان راك كتبقى ثقيل و c'est pas bon pour la santé quoi. Attends, je لك التليفون. Je reçois énormément de messages ما نكذبش عليك كيجوني بزاف ديال لي ميساج كل نهار ولكن لي ميساج اللي qui m'atteignent le plus c'est ceux généralement كنقرا merci beaucoup Sophia tu es notre motivation notre inspiration ça je le lis tous les jours et ça me fait chaud au cœur. Dernièrement عرفت على كاع لي بلوغوز ديال انستغرام ديال سبور لي انفلونسeuses عرفت عليهم في واحد لا سال دو سبور و elles sont toutes venues donc on était presque 25 اللي جا من مراكش اللي جا من محمديه اللي جا من الرباط je m'y attendais pas la vérité je m'attendais pas à ce que tout le monde vienne تجمعنا وضحكنا و on a partagé beaucoup de sport ensemble beaucoup de connaissances et que après شفتهم كلهم ولاو كيديروا الكروسفيت sans exception c'est pour moi le souvenir de l'année 2018, c'est que j'ai réussi à impacter même les influenceuses. On doit créer une famille, on doit être en famille unie et surtout la femme indépendante, oui, mais la femme et l'homme, la main dans la main, c'est très important. Moi, je le vois parce que عندي حياة الحمد لله كنتقاتل ولكن au fond ملي كندخل لداري كنحس بواحد الطمئنان أنني عندي ولدي وراجلي c'est très important. Ça va? Boum! كنهضر مع دي ستار انترناسيونال et ça m'arrive très souvent qu'on me réponde بحال دابا كنهضر مع نوال مدني كنهضر معها ديما alors que je la connais pas elle me connaît pas ولكن عزيزه عليها je sais pas pourquoi كنهضر مع واحد لو كوتش انترناسيونال معروف سميتو هوليوودينو كاين في لوس انجلوس et il me donne pas mal de tips d'ailleurs c'est vraiment le coach des stars aux États-Unis et surtout à LA وكنهضر معاه ديما وكيجاوبني وكنسولو وكيعاود يعطيني des informations et peut-être grâce à ça je sais pas j'avance bien en fait. Je pense que tout le monde a un impact sur tout le monde, autant les autres sur moi que moi sur بنادم كتعطيه une information mais تا هو كيعطيك لك البديل تا هو il a un impact sur toi direct parce que هو الا دار داكشي اللي قلتي ودارو مزيان دونك انت كتقولي بان خدمتك مزيانه وهي غاده donc une interaction ça se fait à deux. Ce serait déjà de commencer par faire du fitness à la maison, dans le jardin, c'est-à-dire l'entraînement physique. C'est la base ديال كلشي الجري ou les pompes, les pliométries, tu vois, des trucs simples, بلا حديد بلا تقول بلا والو هادو c'est le core CORE c'est la base إلا بداو les parents كيترينيو بولادهم des trucs très simples بحال هكا يديوهم يجريو يديروا des squats يديروا des pompes هذا tu sais que ton fils il va ou ta fille il va être costaud et bon c'est comme ça il a عطيتيه la base solide صافي كتطلقوا من بعد tu sais qu'il ne craint rien. Moi j'aime beaucoup la pliométrie, c'est-à-dire essayer de sauter le plus haut possible par exemple, tout ce qui est en rapport avec les sauts et l'agilité. La clé de la réussite chez un sportif, moi c'est ce genre d'exercice que j'aime bien. En vérité j'aime le sport, moi j'aime tout, Moi j'ai pas de cheat meal à We Love Buzz. انا كنطيب في الدار نطيب كلشي ما عنديش مشكل ونمشي نتريني سي بون كوا ما جي با دو لا فيريتي جيم تو نقول لك من الاخر وكنطيب كلشي في الدار وهذاك هو لا كلي. شكون اللي قال لك عندي تاتواج؟ لو اوم باسكو كون جيتي زعما باقا صغيره كنت في السن ديال المراهقه تعرف بان المراهقه كيكون عندك شويه ديال لا ريبيليون. انا بالنسبه ليا كانت لا ريبيليون ديالي باش نبين الوالديه ونبين راسي بانني جيتي quand même une fille bien. Il signifie croire en l'existence d'une divinité absolue donc en gros croire en Dieu. L'autre
هذيك العين اللي باكيه ça veut dire que حيت كتعرف بان بنادم ديما كيهضر فيك كلشي كيهضر في كلشي مالوغوزمون سي كوم سا هذا هو الانس ما عندك ما دير كلشي كيهضر في كلشي دوك انا درت زعما عندي جوج عينين قدام ما عندي واحد العين اللور وان بليس تيبكي زعما حرام عليكم البوست ديال انستغرام اللي مفتخره به بزاف هو لا بروميير فيديو ديال حركات سو يا با باش كتعرفوا حركات سو مي سي على باز لو جينجل سي يا با دونك سيتي سا غادي نحل ma zone d'entraînement inchallah cette année à partir de février et je vais mettre en place justement des circuits d'entraînement à l'air libre où on va pouvoir faire du cross training à l'air libre, on va pouvoir s'entraîner aussi à l'intérieur.